Mura rin din player na ning. Naning team kanyan? Gilas Pilipinas. Alin naning team tamo pin? BDS. BDS? DM Carlos yata ka na yan. Ayan, Brida. tanda mag-sponsor ko pa. Tayo na. BDS na mo. BDS siya. O sige. Team BDS. Sabi po rin, wing star player tayo na. Mr. Panda. Shoutout mo pa, Paps. Shout out Panda Rider. I love you. Papalo me, subscribe. Follow and subscribe BMC. Yes, sir. Let's go. Sabihan ko pa rin BMC. Badminton yung tira tamo, boss. Na? Mag-badminton tamo? Oo. Hindi ka pag-shoutout ng kanyan. Shoutout ka ba? Shoutout po rin kay karing tao makabakal eh. Yung chikas mo. Wala ka ta boss. Wala ka ta yan. Wash out. Kasama ko sa team, boss. Kasama. Kaya ba yung cross kay team? Boss? Abe ya? Kasama ko pala eh. Vlogin ni Chow, kaya ka magsalitang may masanti. Utangin na. Shoutout na mga rin kay. Hindi mo shoutout. Ha? Seryoso yung shoutout, kata may dagdagan na reviewers eh. Shout out sa mga kupal. Shout out mga sir. Bulutan kayo, Chow. Bulutan kayo, Chow. Bulutan. Ba, alos may kasang-katas na kayo pala eh. Limal si Galoy. Wow, may matas shopping. Bagyan namin. Salamat to ata talaga na, Chow. Yes sir. Ilabos na yung panahon na. Ay talaga unigang. Wala mo kami lang pa. Arak na papa mo sisip-sip kita. Yes. Kupal ka ba boss?